question number 5, a number which consists of 3 digits is formed from a set of integer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Events A and B are defined as follows. Repetition is not allowed. So, kita tengok pada question ini, kalau ikutkan, okay, kita kena form 3 digit number daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6. And we have event A. A does not contain 6. So, maksudnya kita terus excludekan 6. Event B, the number begins with 3. Okay, kalau ikut pada sini, bila kita nak form 3 digit, ini melibatkan arrangement. So, kita akan melibatkan permutation. Okay. So, kita nak, sekarang ni apa yang kita akan buat adalah kita akan menggunakan permutation untuk cari probability. Dan macam ni kita nak tahu kita nak menggunakan permutation ataupun combination lah. Okay, macam kita nak tahu sebab satu benda kita nak form 3 digit number. Kita nak pilih 3 instead of 1. Sebenarnya probability yang kita buat, kita pilih 1 je. Sekarang ni kita nak pilih 3 digit. Okay, so kita akan menggunakan permutation. Dan kita tengok pada question A, probability A. Kita tahu sekarang daripada 3 digit number, the number does not contain 6. So maksudnya kita terus excludekan 6. So, bila kita excludekan 6, nombor yang kita ada hanyalah 1, 2, 3, 4, 5, 5. Daripada 5 number, kita choose and arrange 3 sahaja. Okay, so 5P3. Tapi oleh sebab ini adalah probability, kita kena perkan dengan total sample. So total sample adalah no restriction. So no restriction tu maksudnya kita terus ambil berapa digit kita ada, 6. Kita nak susun berapa? 3. Okay. So ini adalah kita punya total sample. Ini adalah NA. Dan again, total sample ini adalah untuk case no restriction. Okay. So 5P3 over 6P3. So kita akan dapat 1 over 2. Okay. So now question B. Probability B dan event B adalah the number begins with 3. So kita tengok kita nak membentuk 3 digit number. Depan ni mesti start dengan 3. So how many 3 we have? 1. Okay. Then berapa number yang tinggal kita tak guna lagi? 5. Untuk kejap ya. 5 untuk kita susun pada 2 tempat. So dia akan jadi 1 untuk nombor 3 times 5P2. 5 nombor lagi untuk diisi pada 2 tempat. Over, jangan lupa over total sample space. So mesti 6P3. Okay, ni kira macam total kita lah. So total kita dalam bentuk permutation. So 6P3. Jadi jawapan dia kita akan dapat 1 over 6. Next question C, probability A intercept B. So bila A intercept B, masih lagi 3 digit number, kita kena start dengan 3 dan kita akan exclude 6. Sebab soalan dia katakan does not contain 6 dengan begins with 3. Okay, so how many 3 we have? 1. Okay, so belakang ni kita ada, tadi kita ada 6 digit kan, 1 sampai 6. So 3 kita dah guna dekat depan, 6 kita kena exclude terus. So nombor yang tinggal ada 4. So 4 number untuk kita susun pada 2 tempat. So 1 times 4P2. So kita akan buat dia punya probability 1 times 4P2 over apa? Total sample space 6P3. So jawapan dia kita akan dapat 1 over 10 ataupun 0.1. Okay. Now question D, probability A union B. So ini adalah probability A union B yang kita perlu ingat. So formula P A union B sama dengan apa? A union B equals to PA plus PB minus PA intercept B. Do we have A? Ada tak A? Ada. Dekat soalan A tu. Do we have B? Yes. 1 over 6. A intercept B ada tak? Ada. 1 over
10. So, dapat jawapan dia 17 over 30. Question 11. In a class of 15 students, of which 7 are males, 5 students wear specs. There are 3 male students who wear specs. 4 are chosen at random. Find the probability that A or females are chosen. Okay, so sebelum kita jawab soalan tu, kita tengok dulu apa yang kita ada. Okay, dalam satu kelas kita ada 15 student. Daripada 15 student, kita ada 7 male dan kita ada 5 orang student yang pakai spec. Nampak Daripada 3 male, daripada semua male tadi, 7 male, 3 male pakai spec. Soalan dia, 4 are chosen at random. Find the probability all female are chosen. First kali kita akan tengok, kita bukan nak cari probability untuk seorang, kita nak cari probability untuk 4 orang. Bila nak cari probability untuk 4 orang, lebih daripada seorang, so kita akan menggunakan permutation ataupun combination tu. Yang chapter 7 tu. So kita akan gunakan yang tu. Tapi sebelum tu, apa yang kita akan buat adalah kita akan transfer dulu data kita ni kepada bentuk table. Okay, so mari kita insert table. So, okay, kita dah ada table dekat sini. Kita akan transferkan kita punya data ini ke dalam table-table. This is female. Male, total. Lepas tu ini kita buat yang pakai spec, tak pakai spec, and again total. Okay, kenapa kita gunakan table? Sebab kita ada 2 variable yang kita tengok sekarang. First adalah jantina, second adalah pakai atau tak pakai spec. So kita akan masukkan dalam table. Yang paling mudah sekarang, kita masukkan dulu total 15, grand total 15 students. 7 are females, so 7 are male, 7 male, so 7. So automatically berapa female kita ada? 8. Then 5 students wear spec. 5 student wear spec ni bukannya 5 male yang pakai spec. No, ni 5 student. Tanpa mengira dia adalah jantina apa. So 5 dekat sini. So automatically berapa orang tak pakai spec? 10. Okay, now 3 male wear spec. So male wear spec, you have here 3. So dah boleh fill in nombor-nombor yang lain. 6, 4. Okay, so dan transfer kita punya nombor ini, kita punya maklumat ke dalam bentuk contingency table. Sekarang kita nak cari probability female. Okay, so how many female we have? Berapa female kita ada? Yes, 8. Jom tengok pada table kita tu, kita ada 8 female. So, daripada 8 female, kita nak 4 sahaja. No 4 kan? So, nak guna P ke C sekarang? C lah. Sebab kita nak choose sahaja. So, 8C 4 over. Jangan lupa, bila soalan yang melibatkan permutation probability, kita akan perkan dengan total tanpa restriction. So, kita tengok total besar dulu. Total besar adalah 15. Kita nak berapa? C4. Okay, ini adalah all female. Choose 4 sahaja. Ini adalah female campur male. Choose 4. Ataupun case no restriction. So probability female 8C4 over 15C4, then we'll get the answer 2 over 39. Okay. Next question B. Find the probability. Masih lagi kita akan pilih 4 for our chosen at random. So kita nak cari probability equal number of male and female who wear spec. Okay. So apa yang kita akan buat sekarang? Yang kita nak adalah male, female, wear spec. Sebab dia kata equal number. So, berapa banyak female yang kita perlukan? Kita nak bagi cukup 4. So, probability 2 female and 2 male lah. So, tapi female yang pakai spec. Okay, saya tukar macam ni. Female pakai spec dengan 2 male yang pakai spec.
Okay, so how many female kita yang ada yang pakai spek? 2. Kita nak berapa? 2. So tengok pada table. Kita akan fokus kepada yang table yang ini Ni. This column. So how many male yang pakai spek? 3. Kita nak choose berapa? 2. Jangan lupa perkan dengan 15C4. Sebab ini adalah probability yang melibatkan permutation. So jawapan dia 1/4 5. Okay. Next is question C. All males are chosen if it is known that they all do not wear spec. Ini adalah case special sebab kita ada perkataan ini. So bila ada perkataan ini, if it is known, kita tahu daripada semua yang tak pakai spek berapa male yang terlibat. So ini melibatkan conditional probability given that tu. So kita akan tukar kepada ayat matematik dia. Kita nak apa? Probability male if it is known given that do not wear spec. So S prime. So formula apa? Male intersect do not wear spec over probability do not wear spec. So sekarang kita tengok daripada table balik, male yang tak pakai spek. Mana male yang tak pakai spek? Okay, male yang tak pakai spek kita ada 4. So daripada 4 kita nak choose berapa orang kita nak semua tadi? 4. Over total berapa? 15C4 per. Okay, tengok pula yang tak pakai spek. Berapa total yang tak pakai spek? 10. Okay, so 10 people yang tak pakai spek, tak kisah jantina apa. Kita nak choose 4. Jangan lupa perkan dengan, saya rasa saya tukar sekejap bentuk dia sebab dia macam dah tak muat tu. Di sebelah sini. So 4C4 yang tadi over 15C4, no restriction, per daripada yang tak pakai spek we have 10. Kita nak choose 4 sahaja. Perkan dengan total sample space 15C4. Okay. So jawapan dia adalah 1/210. That is question C. Question D, masih lagi, 4 are chosen at random. More students who do not wear spec if chosen, if it is known that they are female. Okay, sekali lagi, we have this words, if it is known. So ini adalah given that. Conditional probability tu. Okay, given that. So mesti yang ada palang-palang tu. So kita tengok. Dia kata nak probability apa? Probability, sekejap tukar warna balik. Probability more student do not wear spec. So student yang tak pakai spec lagi banyak given that they are female. Okay, so berapa banyak yang kita nak? Total 4. So maksudnya daripada 4 tu yang tak pakai spek lagi banyak. Okay. So kita masukkan dulu dalam formula given that. So more spec intersect female over probability female. So berapa orang yang tak pakai spek yang kita boleh ada? Jom kita tengok daripada table. Okay, berapa banyak perempuan yang tak pakai spek? Kita tengok daripada table. Perempuan yang tak pakai spek, female yang tak pakai spek, saya guna warna light blue. Female yang tak pakai spek ada 6. Okay, so daripada 6 tu, 6 sama ada kita choose 3. Okay, ataupun kita boleh choose ke 4 female yang tak pakai spek. Tapi ingat kita kena cukupkan 4, so kita akan ada 2 case dekat sini. Okay, so 6C3. So kita tengok berapa perempuan yang pakai spek. So 2 times 2C1. Okay, or 6C4 times 2C0 over 15C4 over. So berapa female kita ada sekarang ni? Berapa female? Probability female. Kita dah ada dekat atas tu.
Okay. So saya terus tulis je lah. 2/39. Ini daripada question A. Saya ulang lagi sekali. Sekarang ni kita nak female yang tak pakai spek lagi banyak daripada female yang pakai spek. So maksudnya dekat sini, ini adalah bila sebab kita nak 4 orang. So yang tak pakai spek lagi banyak daripada yang pakai spek. So mestilah sama ada kita ambil 3 yang tak pakai spek, 1 pakai spek, ataupun keempat-empat kita ambil tak pakai spek. So tak ada orang pun female yang pakai spek. Ini adalah total lah. Total sample space. 2/39 adalah probability female yang kita ambil daripada question A. Okay, so tengok jawapan dia. 11/14. Okay, now question E. All female or students who do not wear specs are chosen. Ayat dia dekat sini adalah female or student who do not wear spec. So, probability. Okay. Probability female or adalah union. Union S prime. So, masukkan dalam formula union yang biasa. PF plus PS prime minus PF F intercept S prime. So what is our PF? Kita dah dapat daripada question A, 2/39. Probability S prime. So probability S prime, how many S prime yang kita ada? 10. Okay, tengok daripada soalan. Daripada table kita, 10. So daripada 10, kita nak choose 4 sahaja. Jangan lupa perkan dengan 15C4. Okay, so how many female tak pakai spek yang kita ada? 6 yang kita highlightkan biru tu. Daripada 6, kita nak choose 4 sahaja over 15C4. And final answer 53/273. Question 19. An envelope contains the 24 stamps described below. So these are the table. We have red, blue, yellow, and green stamp. We have used and unused stamps. Okay, so we from all these stamps, 24 stamps, total dia 24 stamp. 3 of these stamps which represent a random selection from 24 have fallen. So daripada 24 ni, 3 hilang, 3 jatuh. Okay, so event A, no green stamp missing. B, the missing stamp includes a red unused stamp. So sekarang ni kita tengok kita ada 3 kan. So bilangan dia lebih daripada 1. So bila bilangan dia probability yang melibatkan lebih daripada 1, kita akan menggunakan permutation and combination chapter 7. So untuk soalan ni, adakah kita akan guna permutation atau kita hanya guna combination? Adakah kita perlu arrange ataupun kita hanya perlu choose? Yes, kita hanya perlu choose sahaja. Okay, so kita akan gunakan C. Okay, so kita akan pilih A. Probability A. So, probability A adalah no green stamp missing. Bila no green stamp, maksudnya kita terus hilangkan green stamp. Bukan green stamp yang termasuk dalam stamp yang hilang. So, kita excludekan terus green. So, bila kita excludekan green, how many stamp yang kita ada selain daripada warna green? 20. So, daripada 20 stamp yang tinggal, kita kena choose 3 yang hilang. So, 20C3. Jangan lupa, ini adalah probability melibatkan permutation. So, mesti 24C3. Okay, ini adalah total semua 24. Hilang 3. So, 24C3. Then, kita akan dapat probability A adalah 0, 25, 285 over 506. Ataupun 0.563. That is question A. Question, masih lagi question A, sorry. Tapi kita tengah cari probability B. Okay, kita tengok balik. Probability B, dia kata, the missing stamp includes a red unused stamp. So, kita tengok red unused, 2. So, maksudnya, daripada 3 yang hilang tu,
salah satu daripada dia adalah red unused. So how many red unused we have? 2. So dia berapa yang hilang? 1 sahaja sebab perkataan a. Okay, so bila kita tolak red unused, selain daripada tu ada berapa? 22. So 22 C2. Sebab kita kena cukupkan 3 yang hilang. So one of the missing stem adalah red unused. So yang tinggal adalah lagi 22. Tak kisah warna apa, tak kisah kita dah use dia ke belum. Okay, so jangan lupa perkan dengan 24C3. So jawapan dia adalah 21/92 ataupun 0.228. Okay. Now the next question, probability A intercept B. Okay, jom kita tengok balik. A intercept B tu apa? Okay, maksudnya dekat sini mesti bukan green stem yang hilang. Jadi kita akan tolak terus green stem. Dan mesti daripada yang hilang tu, mesti include red unused. Okay, so red unused, kita ada berapa tadi? 2, tapi 1 je yang hilang. Okay, so sekarang ni tadi kita ada 24 stem. So kita tolak 4 yang green. Jadi tinggal berapa? 20. Lepas tu daripada 20 ni kita tolak pula 2 untuk red unused. So tinggal 18. So 18C2 per dengan 24C3. So jawapan dia 153/1012 or 0.151. Okay, so that is question A. Next, question B. Hence, show that probability A union B is equal to 162/5253. So, formula A union B apa? PA plus PB minus PA intercept B. So, PA kita dah ada 0.563 plus PB 0.228. A intercept B 0.151. Okay. So tekan calculator. Kita akan dapat. Berapa kita dapat? 162/253 ataupun dalam pecahannya 162 divide 253. So jawapannya adalah 0.6403. Okay, so done for question 19. Question 20. A game is played by tossing two unbiased dice, a red and green dice. The score is obtained as follows. If the red dice does not show a 6, the score is the number shown in the green, on the green. If the red dice shows a 6, the score is twice the number shown on the green dice. Okay, so sekarang ni daripada dia punya statement, kita akan cuba letakkan dia dalam table supaya senang kita nak tengok. Okay, saya namakan ini adalah untuk red dice. Okay, atas ni red dice, so 1. Outcome untuk red dice adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dan untuk bila kita toss green dice pun kita boleh dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so soalan dia sekarang, dia kata bila if red dice does not show 6, maksudnya kalau red dice kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, the score is the number shown on the green. So maksudnya kalau kita dapat 1 sampai 5, kita akan ambil skor pada green. Maksudnya dekat sini kalau kita dapat 1, kita akan tulis 1. Kalau kita dapat 2, kita akan tengok green dapat apa. So green 1 kan. So 1. Kalau kita dapat 3, 1. Kita dapat 4, masih lagi ikut green 1.
Kalau kita dapat 5 pada red, kita akan ikut green. Okay, sama juga. Kalau kita untuk yang row seterusnya, row bawah tu, kalau kita dapat 1, kita akan ikut. Ingat kalau kita dapat 1 hingga 5, kita akan ambil skor pada green. So, 2, 2, 2, 2, 2. Okay. So, bila kita dapat 1 hingga 5, skor kita akan ambil pada green. So, 3, 3, 3, 3, 3. 4, 4, 4, 4, 4. Dan 5, 5, 5, 5, 5. Dan juga 6, 6, 6, 6, 6. Kita masih lagi apa-apa pun, kita punya score depends pada kita punya red kita dapat apa. Okay, then dia kata, if red dice shows 6, the score is twice the number shown on green. So, kalau kita dapat 6 pada red, score dia, kita akan twice the number kita ada green. So, dapat 6, green dia adalah 1. So, 1 times 2. Right? 2. Okay. Baling 6 dapat green dapat 2. So, the score is 4. Kalau green dapat 3, the score is 6. Dapat 4, 8, 10, 12. Okay. So now, a player throws a die, a pair of die once. Maksudnya dia baling sekali terus. Dua-dua. So, find the probability the score is less than 4. So, probability score less than 4. So, mana score less than 4? Guna warna yellow lah. So, score less than 4. So, termasuk 4 or less. Sorry, 4 or less. So, 4 termasuk. Okay. So, 4, 3, 2, 1. Ada lagi tak? Yes, this one. Okay, so berapa skor yang kita ada dekat situ? Berapa bilangan dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Semua dapat 22. So, 22 over, okay, berapa total skor kita? Total skor kita yang warna biru. So, berapa nombor yang warna biru? 36. So, 22 over 36. Boleh kecilkan lagi. 11 over 18. Okay, so that is question A. Dan kita tengok pada question B. Given that the score is more than 4, find the probability that the red dice does not show a 6. So, sekarang ni kita ada given that. So, maksudnya kita ada conditional probability. Saya namakan dulu dia punya event. So, A adalah event score more than 4. So, more than 4. B adalah event red dice does not show 6. Okay. So, given that the score is more than 4, so given that A, find the probability B. Okay, masukkan dalam formula B intersect A over BA. Kali ni kita akan tengok B intersect A. B intersect A tu maksud dia, sekejap saya kecilkan sikit. Okay. B intersect A tu maksud dia lebih dari 4. Okay, kita guna purple lah. Dia lebih dari 4, tapi red dice does not show 6. So, maksudnya yang lebih dari 4 yang bukan pada kolom 6. So, berapa banyak? Lebih dari 4. This one lah. This one. Dia lebih dari 4. Tapi bukan daripada kolom 6. So, purple. Okay, so how many kita ada? 10. Out of 36. Over. Okay, sekarang ni probability A pula. Probability A adalah score more than 4. So, mana score more than 4? Kita ambil warna blue pula. Light blue. Score yang lebih daripada 4. So, termasuk yang tadi. Dan juga yang dekat tepi dia sekali. Semua ni. Semua ni. So, berapa banyak kita ada? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. So, 14 over 36. Nampak yang purple tu adalah yang 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6. Yang light blue tu yang termasuk yang tepi sekali.
So jawapan dia 5/7. The dice is biased such that when it is tossed, the probability of obtaining a score 6 is 1/4. Probability of obtaining each of the other scores 1, 2, 3, 4, 5 are equal. The probability of obtaining a 5 with this biased dice. Okay, X adalah skor. Kejap. X adalah skor. Ini adalah probability dia. So, bila kita baling dadu, tak kisahlah dadu tu bias ataupun tak. Tengok pada syarat dia lah. Bias dice ni, kita ada X dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, letak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, dia kata probability. Row yang kedua tu adalah untuk probability. Probability untuk dapat 6 adalah 1/4. Okay. So, what is the probability untuk dapatkan 1 sampai 5? Kita tak tahu kan, yang kita tahu dia equal sahaja. So bila kita tak tahu, kita letak je lah any unknown yang kita nak. So for example saya letak A. So A. So, kita tak tahu, so kita nak cari A. Okay. Total probability is equals to 1. Okay. Jadi kita akan tambahkan semua probability kita dan samakan dengan 1. So A plus A, Okay, so we have 5 A's plus 1/4 equals to 1. Okay, so rearrange, selesaikan, then we'll get A equals to 3/20. Okay, ini baru A. Soalan nak apa? Probability untuk dapat 5. So, probability X equals to 5 is equals to 3/20. Okay, now moving to question B. The biased dice and unbiased dice and unbiased dice are tossed together. Find the probability that the total score of 2 dice is 11 or more. Okay, untuk soalan ni, kalau tadi daripada soalan A kita ada satu je, biased dice. Okay, untuk soalan B kita ada 2 dadu. Satu biased, satu unbiased. Dan kita perlu tahu dekat sini bila dia kata unbiased dice, so probability sama. Same probability. Iaitu 1/6. Kita akan tulis untuk unbiased dan juga biased dice. Okay, saya gunakan 2 warna yang berbeza. Untuk biased dice, saya tulis warna purple. So ini adalah biased dice. Okay, untuk biased dice masih lagi sama. Kita boleh dapatkan 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Untuk biased dice, dice. Okay. Untuk unbiased dice saya akan gunakan purple. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk unbiased dice. Okay. Kita akan tengok apakah antara outcome yang kita boleh dapat. So kita boleh dapat sama ada 1, 1 atau 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. Okay. Kita dah fill in kan semua outcome kalau kita baling biased dice dan unbiased dice bersama-sama. Okay. So, soalan dia, kita patah balik kepada soalan dia. Dia kata, find the probability that the total score of 2 dice, okay, the total score of 2 dice is 11 or more. Maksudnya dekat sini, okay, bila kita tengok pada table kita, yang mana bila kita tambahkan dia punya number, kita dapat 11 more than 11. Okay, 11 ataupun lebih lah. Okay, untuk case kita 11 atau 12. So, yang kita boleh dapat 11, 11 or more, sama ada kita tambahkan 5 and 6, 6 and 5 dan juga 6 and 6. Yang kita dapatkan daripada biased dan juga unbiased dice. Okay. So, mendapatkan 11 or more, kita boleh dapatkan 5, 6 ataupun 6, 5 ataupun tambah 6, 6. Okay, so probability 5, 6. So, kita boleh dapat 5, 6 daripada biased dan unbiased. So,
5, 6. Probability untuk dapat 5 daripada unbiased adalah 1/6. Probability untuk dapatkan 6 daripada biased dice adalah 1/4. Okay, sekejap sebelum tu. Saya letakkan dulu dia punya warna dia. Ini adalah unbiased. Ini adalah biased. Oh. Dia terpurple. Okay. Ini unbiased. Ini adalah biased. Ni. Okay, so kita akan tambahkan seterusnya. Tambah. Probability untuk dapatkan 6 daripada bias /4. Probability untuk dapatkan 5 daripada bias adalah 3/20. Okay, now. Probability untuk dapatkan 6 daripada unbiased adalah 1/6. Probability untuk dapatkan bias adalah 1/4. Okay, so totalkan kita akan dapat 13/120. Okay, now question C. The two dice are tossed again. Given that the total score is 11 or more, calculate the probability that the score on the bias dice is 6. Okay, so saya akan buat event A sebagai total score is 11 or more. So, okay. B adalah event bias dice is 6. Okay, so find the probability given A, find B. Betul tak? Sebab dia kata given that total 11 or more. So 11 or more adalah A. So given that A, find the probability B. So B intersect A per B A. Okay, B intersect A. So more than 11 or more, lepas tu bias dice is 6. So these two adalah probability event B intersect A. Okay, kita boleh dapat B intersect A daripada table tadi kita tengok. Probability sama ada bias 5, unbiased 6 ataupun bias 6, unbiased pun dapat 6. Okay, over probability A. Probability A ni kita dapat dari mana? Daripada soalan B. 13/120. Okay, so sekarang kita cari probability 5 bias, 5 unbiased. Dah pening dah. 5 unbiased, 6 bias. So 1/6 times 1/4. Okay, sebab dia dah kata 6 yang bias kan. Ni. Okay. Plus. Okay, probability to get 6 from bias, unbiased 1/6 times 1/4 over 13/120, sorry. 120. So jawapan dia adalah 10/30.